Fighting friends song sungtine hai Kwtal job notification na lewone among ke sini Kwtal job notification friends song among ke sini programming bank ni training institute o jaga tlangjang nai office assistant tai watchman ba gardener tlangjang nai o jaga o engke naro amo bahaki apply khainai qualification busuk joto details rok na lainai naro verify sanai chongdi friends song oro age limit ke 22 ni simi 40 jora o jaga o naro among ke contract basic khlainai period contract basic 1 year ni 3 বছর extend খাইনাই নরুনো গা অমনি ত্রিপুরাগ্রামীণ ব্যাংক রুরাল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বিশ্রামগঞ্জ সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ও জায়গা ওয়ার্কিং ডে ও নরমারানাই লাস্ট ডেট রিসিভ গাঙ্কাই 29 তারিখ জুন ও জুননি 29 তারিখ জরা নরক এপ্লাই খাইমান নাই ইংগে বাকি এপ্লাই খাইনাই অব্র নং যত ডিটেইলস হানাই নংনি কোয়ালিফিকেশন ডিটেইলস রক হানাই इनके नरक वीडियो फैशन आई चंदी फ्रेंड्स आं पुइला सिने पोस्ट नि मुं के ऑफिस असिस्टेंट लोकेशन इनके बिश्रामगंज सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट पोस्ट दुइटा टंगो अ जागो इनके नरक अ जागो एप्लाई खाइने इनके 22 नि सिमी 40 বছর जरा आर फरे नरक ग्रेजुएट बीए बीएसडब्ल्यू बीकॉम बा कंप्यूटर नॉलेज तंगनि नांनाय बेसिक अकाउंटिंग अमहायरक नांनाय तान दंनि fluent in English spoken bo nangnai Hindi English abaherok nangnai tai MS Word amahero computer ni typing skill lok tognani nangnai ni sabo jak ingora salary inke 20000 amahero jak tai 1500 klai extra manai pass or total 27500 normal ni te annual incentive ba performance incentive manai 1500 টাকা per year আর ফরে তাই ফিক্স কনভেন্স অ্যালাউন্স নি মানাই 2000 পার মান্থ গে অরজত গ্রেজুয়েটি ইপিএফ ইসিএ ইএসআই রক মোবাইল অ্যালাউন্স রক আমরক কবং মানা সুযোগ সুবিধা নরক মানাই সিলেকশন প্রসেস গে রিটেন एग्जाम নাই জেনারেল নলেজ এন্ড কম্পিউটার ক্যাপাবিলিটি एग्जाम কন্ডাক্ট খাজংনাই আর পরে পার্সোনাল ইন্টারভিউ না হানাই একটা পোস্ট বাকি 3 জনা তার মানে ওরা 6 জনা না ইন্টারভিউ নুংজাংনাই এটা কেসা টঙ্গ ওয়াটসম্যান টাইপ বা গার্ডেনার অমবংকে পোস্ট একটা মো বিশ্রামগঞ্জ সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট অমব 22 নি থেকে 40 और ক্লাস 7 পাস ngene ungo और মোটামুটি সিজাক এগ্রিকালচার গার্ডেনার হর্টিকালচার আমহার ট্রেনিং জাখনাকে মোটামুটি বরং প্রিফারেন্স নাই অমনিব total or 16000 আর পরে এক্সট্রা ইনসেন্টিভ 1000 ক্লেমান নাই আর পরে এফসিএ নাই কাছে অ্যালাউন্স সংনাই পার মান আমব 800 টাকা ক্লেমান নাই মোবাইল নি অ্যালাউন্স মানাই 300 টাকা ক্লে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আর পর অর মানে পরে বড় ইন্টারভিউ নুংনাই অরম্ব পার্সোনাল ইন্টারভিউ নি বিসংতে সিলেকশন নুংনাই ইনকে নর অম সাবমিশন বাইকে খলাইনাই ইনকে নর डाइरेक्ट स्पीड पोस्ट बाय मा रहनाय 29 तारिख नि बिसिंगो 4 ता नि बिसिंगो सगैना नांनाय अ जागा हनिसो इनके बाके रहनाय अबं हांके नर नरंनि बायोडाटा फॉर्म अरतंगो फॉर्म फिल अप खलायनाय नं डॉक्यूमेंट दुय जेरक्स रुय सेल अटेस्टेड दुय नर फटो सहके हेपावै नर खामो दावै स्पीड पोस्ट बाय मा रहनाय स्पीड पोस्ट रहनानै एड्रेस इनके दा नोडल ऑफिसर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिश्रामगंज सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा 799103 और एड्रेस रहनाय गे और जनरल इंस्ट्रक्शन नरक नायनाय दि ताय और बिनि फॉर्म बटंगो अ फॉर्म रक आं नंगो डिस्क्रिप्शन लिंक रनाय नरक डाउनलोड खालायनाय नरक प्रिंट खायनाय फिल खायदि और फोटो थेवै ओंखाय फ्रेंड्स अमंगाय सिनिति प्रोग्राम बेंक जॉब गासनो फ्रेंड्स आं देसो जतन हाय हामबाय